Hello everyone, I hope that everyone will be fine and better. इन जुमलों की ट्रांसलेशन कीजिए। ये कैप्शन में आप जुमले देख रहे हैं। पिटने के बाद चोर भाग गया। पिटने के बाद चोर भाग गया। थके हुए कुत्ते तेज़ नहीं दौड़ सकते। हंसी फेफड़ों के लिए मुफीद है। ये जुमले आप देख रहे हैं। अब इन जुमलों को हम किस तरह ग्रामेटिकली अंदाज में भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामेटिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर यह है कि अब पहला जुमला आप देखें कि सेब खाने के बाद वो चला गया। सेब खाने के बाद वो चला गया। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें। अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या है कि पहले आप जो है इसमें दो क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। जो नाउन है ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, ठीक। सेब खाने के बाद, अब सेब खाने के बाद वो चला गया। अब सेब खाने के बाद का जो टुकड़ा है पहले हम इसको क्लियर करेंगे। तो सेब खाने के बाद, सोने के बाद, रहने के बाद, देखने के बाद, पिटने के बाद, इस तरह के जो जुमले हैं वो जो है वहाँ हम आफ्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। सेब खाने के बाद वो चला गया, ठीक। अब हैविंग ईटन एन एप्पल, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जगह पर है हैविंग ईटन एन एप्पल। हैविंग ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसको कहते हैं जो वर्ब से जो है वो आईएनजी लगाकर वो नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो सेंस शो करता है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। तो पार्टिसिपल जो है वो वर्ब में से जो भी नाउन या एडजेक्टिव बनता है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बाद हैविंग के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद ईटन पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, ठीक है। हैविंग ईटन, सेब खाने, अब खाने के बाद हैविंग ईटन, यहाँ पर मीनिंग बाद में आएगी। खाने के बाद हैविंग ईटन एन एप्पल, सेब खाने के बाद, यहाँ आफ्टर का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये जो जुमले का जो सेंस है वो खुद ही आफ्टर की मीनिंग बता रहा है। हैविंग ईटन एन एप्पल, सेब खाने के बाद वो चला गया। ही वेंट अवे, वो चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, पिटने के बाद चोर भाग गया। पिटने के बाद चोर भाग गया। अब हैविंग बीन यहाँ पर आ रहा है हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीन बीटन। अब यहाँ पर हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। हैविंग बीन बीटन। अच्छा, बीटन जो है यहाँ पर बतौर एडजेक्टिव है, मतलब पिटने के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव है। जो कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वर्ब की पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, वो उनको हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको वो एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हैविंग बीन बीटन, पिटने के बाद, ये पैसिव सेंस में है, एक्टिव सेंस में भी नहीं है, ठीक है। हैविंग बीन बीटन, पिटने के बाद, यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा क्योंकि वो जो जुमले हैं वो खुद ही अपना जो ग्रामेटिकल वे जो है वो हमें बता रहा है कि पिटने के बाद। हैविंग बीन बीटन द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया। पिटने के बाद चोर भाग गया। हैविंग बीन बीटन द थीफ रेन अवे, चोर भाग गया। नेक्स्ट, अब ये जुमला देखिए आप, थके हुए कुत्ते तेज़ नहीं दौड़ते। थके हुए कुत्ते तेज़ नहीं दौड़ते। अब थके हुए के लिए ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ठीक है।
اب یہ ہیں کہ تھکے ہوئے کتے، تو میں نے آپ کو کہا پاسٹ پارٹیسپل جو بطور ایڈجیکٹیو استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹائرڈ، ٹائرڈ فرسٹ فارم ہوتی ہے اور پاسٹ پارٹیسپل ٹائرڈ ٹائرڈ ٹائرڈ، ٹھیک ہے. تو یہ ٹائرڈ ڈاگس، تھکے ہوئے کتے، ٹائرڈ ڈاگس، یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ایڈجیکٹیو اور آبجیکٹیو، آبجیکٹ کیونکہ ڈاگس جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، کون؟ کتے تھکے ہوئے ہیں، تو ٹائرڈ ڈاگس تھکے ہوئے کتے. کین ناٹ رن فاسٹ، اب یہاں پر کین ناٹ ماڈل، ناٹ ماڈل جو ہے وہ کین ہے، پھر اس کے بعد ناٹ آیا ہے، پھر رن بیئر ورب ہے، اس کے بعد فاسٹ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، ایڈورب ہے، ٹھیک ہے. تھکے ہوئے کتے تیز نہیں دوڑ سکتے. ٹائرڈ ڈاگس کین ناٹ رن فاسٹ. نیکسٹ آپ دیکھیں، مجھے ابلی ہوئی چیزیں بہت پسند ہیں. مجھے ابلی ہوئی چیزیں بہت پسند ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہے آئی لائک، مجھے پسند ہے، ٹھیک، سبجیکٹ ہے، پھر بیئر ورب ہے. آئی لائک بوائلڈ تھنگس، ابلی ہوئی چیزیں، بوائلڈ تھنگس، ابلی ہوئی چیزیں. یہاں پر بوائلڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ پارٹیسپل ہے، بوائل بوائلڈ بوائل. آئی لائک بوائلڈ تھنگس ویری مچ، بہت پسند ہے. تو ویری مچ کا مطلب ہے بہت. مجھے ابلی ہوئی چیزیں بہت پسند ہیں. آئی لائک بوائلڈ تھنگس ویری مچ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ٹائرڈ کا استعمال ہوا ہے، ٹائرڈ اور بوائلڈ کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک. نیکسٹ، مجھے تمباکو نوشی پسند نہیں ہے. مجھے تمباکو نوشی پسند نہیں ہے. اب یہاں پر ہے کہ آئی ڈونٹ لائک اسموکنگ، مجھے تمباکو نوشی پسند نہیں ہے. آئی سبجیکٹ ہے، ڈو آگزیلری ہے، ٹھیک. ناٹ، پھر اس کے یہاں ڈو ناٹ کو ایک ساتھ کیا ہے، ڈونٹ کنٹریکشن فارم ہے. پھر لائک بیئر ورب ہے. اسموکنگ، اسموکنگ کیونکہ اسموک جو ہے وہ ورب ہے، ورب میں سے اسموکنگ ہوا ہے، تو یہ جیرنڈ ہے. جب اسموکنگ آئی این جی ہم کسی بھی ورڈ میں لگاتے ہیں تو وہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ایڈجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ناؤن کے بطور ناؤن استعمال ہوا ہے. تو سگریٹ نوشی ناؤن ہے، مجھے سگریٹ نوشی پسند نہیں ہے، تو یہاں پر جیرنڈ کے طور پر استعمال ہوا ہے. اسموکنگ، آئی ڈونٹ لائک اسموکنگ، تو اسموکنگ جو ہے وہ جیرنڈ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ، ہنسی پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے. ہنسی پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے. اب یہاں پر دیکھیں لافنگ، لافنگ از گڈ فار لنگس. لافنگ ہنسی، اب لاف میں سے لافنگ ہوا ہے، آئی این جی ہم نے ایڈ کیا اس کو، تو یہ جیرنڈ ہو گیا. اب یہاں پر یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر لافنگ از گڈ فار دا لنگس، ہنسی پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے. تو یہاں پر اب گڈ کا مطلب اچھی بھی ہے، تو مفید جو ہے اردو میں بہتر رہتا ہے، تو اس لیے ہم نے لگایا کہ ہنسی پھیپھڑوں کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے.